থাপড়াইবেন আমারে লন থাপড়ান। আমি একটা সিটি বাজাইলে ট্রেনের টিটি হইতে মুইতা দেয়। স্যার আপনি আইসেন আমার থাপ্পড় মারতে। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब থাপড়াইবেন মামা এদিক ওইদিক কই যাও? টাইগার গ্রুপে ঢুকে যাও। টাইগার গ্রুপের সাপোর্ট পাইবা, কিছুদিনের মধ্যেই টিকটক ফরিও কাপাইবা। ভাইয়া তুমি নায়ক, তোমার পিছে অল টাইম নায়িকা থাকে, আর আমি ভিলেন। একটা কথা মাথা রাখো, ভিলেনের পিছে নায়িকা না, অল টাইম ওর ভাই ব্রাদার থাকে। अरे जाओ ना यहाँ से, बस बहुत हो गया। एक आखिरी सवाल, अरे जाओ यहाँ से। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना भी भर लो वो खाली रहती है? लड़कियों का दिमाग। घर में माँ बहन है? हाँ है। उनसे भी ऐसे ही बात करते हो? नहीं, क्यों? वो ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछती ना।